Nia okra yenso na ohwe yenso no ama me no mienu ye ho ama asem ote ye ni wane ana wo na eni asafo rade eni ntina dane de nyina etwase ye di aseda echenso ema no na me ma wo akwa ba de oba dwumade ya to ne din abrabo eni nsem dwumade ekoso ewo YouTube na Facebook Famous TVGH Instagram so ko ho no ma obehu ye wo ho no so be like obe subscribe na wa share e dia ma foforo na wo be yenhira e wo Yesu din ene dwuma de da pono so ya to ne din se sesa so free and such a bi mu kon such a foforo e wa na montuo mu e wo wasetena mu woni yoye mu wo kasa mu woni manyine wenu na me ka ho asemi eno ne sa sesa ya bedofo wotie me ka ho asemi Medofo hunu se ye wade nyina ho kwan nenso enye ne nyina ene fata yen ekwan ya etene wani so yi wabisa sofrade se etene wani ni so ana efi se akwan nyina tene ewo nipa ani so nenso honhom California sofrade enti wana monto yi wabisa sofrade se etene wani ni so ana woni yoye ya woye wabisa sofrade se etene wani ni so kai ne hu se ewiase eba na wieye ewiase asiwose yemu ewiase adrusum na medofo mi bisa wo se wo sesa afrisum abahan mu ana se wo firi han mu eba esumu kai ne hu se ne wotumrika ewosum apempem na de han to na braboso no ehyen emanipa nyina de wono ani ehu wei ma me kai abrante bi a wotena ase a ni afra no emfa me ho na sa abrante na wo ya tutrani ntokwapefo chese abrante ye niam basabasa anu nyina soretia no anamo nyina twen wo manam firi ne ho afi abrante itina ase no obu na brabo maten na wo hunu se eni ye ya ekoso yi nia wonu ankasa di ni nipadua eyi emfa de bia mra no emfaso de bebre ne se epam na dofo na tanfo afiri na brabo enti abrante yi tu ne hofo so obesesa na akwan na dako na abrante yi ko odwom se okwa akoto ade abrante yi gina ho oto ade ewa no hu se bodani bi atene ne nsa abonaso no kwasam ne se wona no wodwaso nyina ka se ene de ya wo se ye hyase ne kope papa yi kura bre anase ye pe yarefo yi kura bre efi se wotwetwe ni nu akwaka nu abrante yi gina wo hwe ni din we mu abodani oto na de tutini ye ma ne be ya amanfo nwanwa yie na ekwan a abrante yi faso yi odru kwan so anu no tu nani hu se bodani ne se sani biemu bodani di ahonhare so eto abrante osama ne nsaso biemu abrante ya dwene se bodani bebo na so bodani na anya sawo eno de ne nsato abrante ya beti no yi ne nsa edane nani na abrante hwe ni din no so dane nani ekọ ni fie Reina abrante wodema wobete kokoko onko no ko bie ni puna papa bi gina ne kwaya no when obisa papa yi se opemwa bi ana ena papa ni bisa ne se wakai se no da obadwa so se wobeto ade no se an ena so kai se bodani bi bo waso no se ane me kai sa bodani bi bo maso eno se no nya bodani hu eye me ena me bo waso no mini sikani ya mabakrom ase fufuri na mate watwetwe asem a wo ye mate wo nsammoni bebre enu nti na mbaye wo saa no so obedi machi ni makofia meka wasem bi abrante di ahonhare so edi sikani yachi na wode ni kofie enuanom
omudru fie sikani hyase se oka na asama kira brantie oka kire ne se ni wiase ma oba ye nyina oni ba owa japade efie bu kasabu enwuma na ebuoi nanso opehwesofo a obehwe sanu ma nyina so ama no mponi wo achi obetumi ahwe ne nwuma so edi ama no waso abrantie na hwe ni wahunu se nia enipa kafa ne hu nyina no entesa enti wode ne niema ne nyina ehya abrantie ne nsa na wakacha abrantie ne se wobepene so a obefa ne se ne baba akopa wanya no wo wiase mu abrantie ka se no kwasem onfa ne seba efise enna matwitwu asema no wotim entokwape enima basabasenti enipa nyina apo no ne se papa no befa ne seba dia na no no so bagye ato no afa ne se eja medofo wutie mi abrantie yin sesayem eni na brabo a wo busu atan anaso bu mu atan ete sefri anamotu obi hunti no ebie kwan ma no ma wo no so eba beye obi onu so bayi ebe free me mfa me ho anase mfa me ho edi nim eba beye nipa foforo medofo wutie mi abrabo be no anamosim suban be na wutim eni ye be na wutumi da na di kan ne hu sane woti sumu eni nkwa na emom ne wo han mu ono ene won kwa enche ne wotwa bre na duru se wutumrika wo sumu na so behwe asede a sane papa bia ni sumu sane papa bia ni wo seye mu dia na nya meka kire wo se sesa wa kwan dane wa brabo dane wo ne yoye obeka so bia ni wo bi ka wo de wo ye no emfu bia ho na nso meka kire se wo bi di nyankopon ka mimi di nyameka na wo susu di nyameka ewo suban mu ewo ne yoye mu sesa wa kwan na nyame behirawo na mekoso kai wo se dwumade ekoso ewo YouTube na Facebook Famous TV GH obesen we Instagram medofo wutie me subscribe share na like na nyame behirawo ewo Yesu Kristo di mu nyame onka ho na besegu ase se wo hia futusem enkranhyesem empaye nyame asem obetimi afre numbers na so person sponsor so a yensu kwai bebua na nyame behyewa na mu ewo Yesu di mu amen.